Okay, this is a sample questions untuk assessment 2. So, ignore the July 2022. So, this one just a sample, bukannya actual data punya. Bukan actual question, just dia bagi tu untuk sample saja. Okay, basically ada 6 soalan. So, ada 6 soalan. So, kita ada 5 topik daripada kita punya chapter 4. Ada chapter 4, ada 5 topik. So, by right, chapter 4 ada 5 topik. Jadi setiap satu ada satu soalan lah. Setiap satu topik ada satu soalan. And then chapter 5 ada satu topik yang digabungkan, iaitu correlation dan regression, digabungkan jadi satu soalan. Okay. So kalau tengok dekat chapter 4 kita, kalau you recall balik, kita punya chapter 4 kita bincangkan yang pertama sekali kita bincang pasal one sample t-test. One sample t-test ataupun one sample z-test. Okay, one sample z-test, testing of hypothesis for one sample. And then yang kedua kita lihat testing of hypothesis for difference between two means, independent sample. Yang ketiga tengok untuk difference between two means but dependent sample. Yang keempat kita lihat dari segi ANOVA. Dan yang kelima chi-square test of independence. So ada 5 kat situ, maknanya ada 5 soalan. So that means setiap soalan yang ada dalam assessment 2 ni adalah untuk setiap soalan, untuk setiap topik. So you kena tahulah topik mana, topik mana, topik mana. Okay, so basically question number 1 ni, so kalau perhatikan question number 1 ni, this one adalah questions untuk tajuk daripada topik chapter 5 iaitu bivariate analysis. Okay, macam mana kita nak tahu bahawa yang ni adalah untuk topik bivariate analysis? Kita tengok pada output yang diberi. Okay, kalau dia bagi output kat sini, you perhatikan dia ada coefficient dengan dia ada model kat sini. Okay, dia ada coefficient, ada models. Okay, so this one is basically adalah tajuk untuk regression dan juga correlation analysis. Okay, so sama ada dia bagi table coefficient saja ataupun dia bagi table group statistic, dia bagi model summary dan juga coefficients, ataupun macam ni dia bagi coefficient, dia bagi data. So kalau dia bagi data ni, maknanya kita kena gunakan data ni untuk buat pengiraan. So jalan kerja dia agak panjang sedikit, so you have to follow through one by one. If you start anywhere on the calculation part, boleh refer kepada YouTube video yang saya dah sediakan, tapi bukan dalam STA 404 punya playlist. You kena tengok dekat Easy Stat punya playlist. Ada satu topik under regression dan correlation, yang mana dalam topik tu saya menunjukkan bagaimana menggunakan kalkulator dengan cepat untuk dapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Okay, anyway saya akan tunjuk sekali lagi lah apa yang diperlukan. Okay, so kita tengok satu persatu. So question number 1 ni, dia katakan the National Sport Foundation conducted a national survey to assess the physical activity, the physical activity patterns of Malaysian adults. The table below shows the frequency, average number of days in the past year, and duration of time, average number of minutes per single activity Malaysian adults spend participating in a sample of 11 sport activities. So kat sini dia bagi ada dua variables, dua faktor. So faktor ataupun dua variables, iaitu frequency dengan duration. Okay, bear in mind in this situation, diperhatikan ada 3 benda kat sini kan. So ada activity satu lagi, tapi activity ni bukanlah variable dalam kita punya kajian. So yang ni, activity ni hanyalah indicator sahaja. So the activity is only an indicator for the frequency and duration, the pair of the frequency dengan duration. So dia indikator activity apa. So maknanya kita ada 11 activity ni, activity A sampailah activity ke K. Okay, tapi data yang kita nak gunakan adalah data yang dalam ni, yang frequency dengan duration. Sebab tu yang tu saja yang dimaklumkan dalam soalan. Okay, yang dimaklumkan dalam soalan. So kita ada dua faktor ataupun dua variables yang kita nak consider di sini, iaitu frequency dan juga duration of time. Okay, so they give you the data, and then they also provide you with the SPSS output, whereby the SPSS output give you the coefficients only. By right, untuk yang ni ada satu lagi table yang dipanggil sebagai model summary. Okay, so biasanya kalau dia bagi model summary tu, dia tak bagilah data ni. So tapi yang ni dia bagi data, dia suruh kita gunakan data tersebut untuk dapatkan maklumat, untuk mengisi maklumat tersebut dalam coefficient table, yang mana setengah-setengah maklumat tu dikosongkan yang kita perlu cari. Okay,
Okey, bagaimana kita nak gunakan? So, apakah permasalahan yang diberikan kat sini? So, dia bagi kat sini, so dia ada dia punya data dan juga dia punya table coefficients. Okey, dia punya table coefficient. Tapi maklumat-maklumat lain-lain tu ada yang dihilangkan lah, yang diletakkan sebagai unknown. So, kat sini ada N dengan M. Okay, kat sini dia bagi tahu, okay, assume the frequency and duration of time are normally distributed. So, this is one of the assumption yang perlu ada untuk kita laksanakan korelasi ataupun regresi. So, this one is a parametric test, di mana dalam parametric test, dia punya assumption adalah lebih strict compared to non-parametric. So, kalau non-parametric, dia tak ada assumption sangat. So, dia tak ada andaian. Tapi yang ni kita hanya ada andaian. Data yang kita gunakan untuk buat analisa, mestilah data yang tertabur secara normal. Okay, so ini dia bagi tahu normally distributed. Okay, the first question asks you to calculate the value of N. So, M ni bawah kolom standardized coefficient beta. Okay, standardized coefficient beta, and then ada pula kat sini under unstandardized coefficient. So, apa beza kat sini? So, yang tu boleh refer dekat dalam your buku teks. So, yang ni dia dah standardized kan. Okay, so biasanya bila kita gunakan unstandardized coefficient ni, dia lebih biasanya kita gunakan dalam equation dalam kita pembinaan equation, pembinaan persamaan, kita gunakan unstandardized coefficient. Tapi dalam standardized coefficient beta ni, kita lebih gunakan untuk kita compare dia punya effect, dia punya impact. Okay, biasanya kita gunakan standardized coefficient beta ni untuk tengok dia punya impact on the dependent variables, daripada independent variable kepada dependent variable. Okay, sebelum saya pergi kepada pengiraan, saya rasa ada baiknya saya ceritakan dulu apa yang dimasukkan dengan independent dengan dependent variable dalam regression. So, macam mana kita nak tahu yang mana satu independent, yang mana satu dependent variables. Okay, so dalam regresi kita ada dua variables. Okay, ada dua variables ataupun dua faktor. So, faktor yang kita ada tu, antara yang dua-dua faktor tu adalah satu adalah dependent variable dan satu lagi adalah independent variable. So, apa beza independent dengan dependent variable ni? So, independent variables adalah pemboleh ubah yang tidak bersandar ataupun tidak perlu kita nak tahu benda lain dulu. So, dia adalah satu pemboleh ubah yang kita boleh manipulasikan, kita boleh manipulate yang kita ketahui nilainya. Okay. So, this is independent variable. So, nama-nama lain yang digunakan dalam sebagai independent variable adalah explanatory variables. So, kita panggil explanatory variables. Ataupun ada kita gunakan juga exogenous variables. Okay, exogenous. Dan satu lagi yang independent lah. So, yang tu adalah, yang notasi yang kita gunakan adalah X. So, ini menggambar nilai X. Okay, itu untuk independent variable. Manakala dependent variable pula adalah satu pemboleh ubah yang bergantung kepada pemboleh ubah lain. Okay, maknanya kat sini, kalau dalam dependent variable, notasi yang kita gunakan adalah notasi Y lah. So, Y adalah dependent variable. Dan ada color juga dependent variable. So, Y dependent variable. Dan ada colornya, kita panggil dia sebagai response variable. Okay, response variable ataupun endogenous variables. Okay. So, that is basically in term of the variables. So, in term of the independent dengan dependent variables. So, bagaimana kita nak tentukan yang mana satu independent, yang mana satu dependent variables. Okay. Yang pertama adalah secara logik. So, kita tengok yang mana bergantung kepada yang mana. Okay. So, kita tengok bagaimana bergantung kepada yang mana. Alright. Itu secara logik. So, kita tengok dari segi konteks soalan tersebut lah. Dari segi konteks permasalahan yang diberi. So, kita boleh tahulah yang mana satu independent, yang mana satu dependent. So, kita tengok yang mana bergantung kepada yang mana. Yang mana mempengaruhi yang mana satu. Okay. Itu secara logik, secara melihat pada situasi keadaan yang diberi. Yang kedua adalah dengan sekiranya diberi coefficient table seperti ini. Okay, dia bagi coefficient table ni. Kita boleh juga tentukan independent variable ataupun dependent variable dengan berdasarkan output yang diberi. Contohnya kat sini dia bagi output kat sini coefficients, and then dia ada model dekat sini. So, dia ada model ni. So, this the model. And then dalam model ni ada model yang pertama, dia ada constant dengan frequency. Okey, apa saja yang berada dalam model ini adalah dia punya independent variable. So, kita hanya ada dua saja kan. Satu frekuensi, satu duration. So, that means yang ada dalam model ni, dalam table coefficient ni adalah
frequency. So that means frequency adalah dia punya independent variable. Okay. Perlu diingat, table ni adalah sebahagian daripada table yang penuh. So by right, kalau table penuh, dekat bawah ni ada tulis dependent variable. Apa dia? Yang tu di luar daripada kotak ni kan. So kalau yang di luar kotak tu adalah dependent variable. Dia nyatakan kat bawah ni. Tapi yang ni dia buang. Okay. Untuk tujuan ni dia buangkan yang baris yang kat bawah ni. So kalau ikutkan dekat bawah ni dia tulislah dependent variable dia apa. Okay. Alright. And then kaedah yang ketiga adalah dengan melihat soalan terakhir. Kalau sekiranya ada soalan terakhir yang menyatakan meminta anda untuk estimate, okay, ataupun dia katakan gunakan perkataan predict, okay, estimate ataupun predict ataupun forecast ataupun approximate, okay, all these term adalah menggambarkan apa saja yang kita nak estimate. Maknanya yang selepas tu so macam ni, estimate the duration of time. So kita nak estimate duration of time. So whatever that we want to estimate will be the dependent variable. Okay, macam ni kita nak estimate duration of time. So you know that duration of time will be the dependent variable. And then at the same time dia akan bagi dia punya nilai. Okay, so nilai kat sini dia bagi 25 times a year. So this one adalah dia punya frequency. So, yang diberi, nilai yang diberi adalah dia punya independent variables. Okay, dia punya independent variable. Itu yang di kaedah yang ketiga. Untuk kita tentukan yang mana satu independent dan yang mana satu dependent. Boleh Okay. So, soalan yang pertama kat sini, dia suruh kita cari nilai M kat sini. So, nilai M ni adalah standardized coefficient beta. So, nilai M kat sini. So, this is nilai M. Okay. So, macam mana kita dapatkan nilai M kat sini? So, dalam kita punya perbincangan untuk silibus kita, kita hanya membincangkan konsep simple linear regression. Okay, kita hanya membincangkan simple linear regression. Apa maksud simple linear regression kat sini? Okay, yang dimaksudkan dengan simple linear regression di sini adalah kita melihat hubungan antara dua pemboleh ubah sahaja, di mana satu adalah dependent variable dan satu lagi adalah independent variable. So dengan kata lain, bagi simple linear regression kita hanya involve satu saja independent variable dengan satu dependent variable. Okay. So, itu maksudnya dengan simple linear regression. Okay. Dalam simple linear regression, nilai standardized coefficient beta ni, so nilai M ni adalah bersamaan juga dengan nilai correlation. Okay, bersamaan juga dengan nilai correlation. Okay, it's the same as the correlation value. Sama je dengan nilai correlation. So, untuk dapatkan nilai standardized coefficient beta dekat sini, kita perlu dapatkan nilai korelasi. Okay, kita perlu dapatkan nilai korelasi. Alright, so nak dapatkan nilai korelasi macam mana? So, kita tengok dekat belakang ni, dekat ujung sekali, dia ada formula untuk kita dapatkan nilai korelasi. So, kita tengok dekat formula kat bawah ni. Okay, untuk tajuk yang terakhir. Okay, so dia bagi kat sini nilai korelasinya adalah diberi oleh R sama dengan SSXY dibahagikan dengan punca SSXX dan SSYY. Okay, apa itu SSXY dengan apa itu SSXX? So, dia diberi dalam formula dekat atas ni. Okay, untuk dapatkan nilai SSXY dan juga SSXX dan SSYY, so, SS ni adalah short form untuk sum of square. Okay, sum of square. So, sum of square. So, dia short form sangat jadi SS. Ada setengah buku gunakan S sahaja. So, tak kisahlah as long as kita faham apa maknanya. So, untuk dapatkan nilai-nilai ni, kita perlu dapatkan dia punya summation bagi X darabkan dengan Y, X dan juga Y, dan juga X kuasa 2 dan juga Y kuasa 2. So, itu adalah maklumat-maklumat yang kita perlukan. So, kita perlu dapatkan yang ni. Okay. Dan kita perlu dapatkan yang ni. Nilai X ni. Summation of X square dan sebagainya. Okay, apa maksud kat sini? Okay. Yang summation of XY ni. So, saya tunjukkan satu-satu dulu. So, yang ni. So, this part. Okay. Yang pertama ni adalah kita perlu
darabkan X dengan Y. So, setelah kita darabkan X dengan Y bagi setiap pair, then kita tambahkan. Dapatlah dia punya summation. Okay. Manakala yang summation of X square ni pula adalah kita perlu kuasakan dulu nilai X, baru kita tambahkan. Sama juga dengan summation of Y squared ni. So, sebab Y squared ni dekat So, maknanya kita kena kuasakan dulu nilai Y, barulah kita hasil tambahkan. Berbeza dengan yang ni, kita just darabkan summation of X dengan summation of Y. Maksudnya kita sum all value of X, darabkan dengan sum value of Y. Okay, yang ni dengan yang ni berbeza. So, summation of X square is not the same as summation of X kuasa 2. Okey, ni berbeza. So, dua ni adalah nilai yang berbeza. Yang first ni adalah summation of X square. Maksudnya kita kuasakan dulu nilai X, baru kita tambahkan. Tapi yang kedua ni, yang sebelah kanan ni adalah kita tambahkan dulu nilai X, baru kita kuasa 2kan. Itu perbezaan ya. So, makna kata kat sini, untuk dapatkan nilai R, kita perlu dapatkan dia punya summation terlebih dahulu. Okay, kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan yang tadi tu. So, saya padam dulu yang ni. Okay, kita pergi balik soalan tadi. Okay, so makna kata kat sini, untuk dapatkan nilai bagi M kat sini, kita tahu bahawa nilai M ni diberi oleh formula R. Okay, kita diberi oleh formula R bersamaan juga dengan SSXY divided by the square root of SSXX dengan SSY. So, makna kata kita perlu dapatkan summation of sum of square root untuk XY dan juga sum of square root untuk XX dan YY. Okay, untuk dapatkan ini, kita perlu dapatkan dia punya hasil tambah bagi yang kita perlukan tadi. So, macam mana kita nak buat kat sini? So, saya tunjukkan dalam, saya buatkan. So, you kena dapat. So, dalam exam, you tak perlu buat jadual-jadual ni semua. Apa yang penting adalah dia punya summation. So, maknanya you kena listkan dia punya summation. So, dengan kata lain, you kena tahu apa dia nilai summation of X. Sama dengan apa? Summation of X square sama dengan apa? Summation of Y sama dengan apa? Summation of Y square sama dengan apa? And then summation of XY. Okay, daripada sini, you boleh dapatkan dia punya SSXY, SSXX dan juga SSYY. Okay, so saya dah buat dalam Excel untuk nilai-nilai tersebut. So, kita tengok dekat sini. So, di sini dia punya nilai Excel dia. So, kalau tengok kat sini. Mana dia? Okay, this is the Excel form. Okay, saya dah transferkan ke dalam bentuk Excel. Boleh nampak Okay, so kita ada dia punya frekuensi. So, yang ni adalah dia punya summation of X. So, sebab ini X, yang ni adalah Y. So, frekuensi adalah X, duration adalah nilai Y. Okay. So, saya dapatkan semua summation value. So, this one adalah summation of X, summation of Y, and then untuk yang kedua ni adalah X time X untuk X kuasa 2. So, X kuasa 2 maksudnya yang X ni kita darabkan sekali lagi dengan nilai X. So, kita dapat yang ni lah. So, kita buatkan untuk setiap nilai dan akhir sekali kita tambahkan. Dapatlah dia punya summation. Begitu juga dengan Y, kita kuasa 2 kan. And then last sekali kita tambah. Dapatlah nilai 203651. Dan last sekali kita dapatkan hasil darab X dengan Y dan kita tambahkan. So, kita dapat 30535. Okay. So, based on this summation value, then you can come up with your SXXX, SSYY dan juga SXY. Okay. So, kita boleh dapatkanlah nilai-nilai ni. Okay. Macam ni saya letak tadi lah. Saya tambah nilai S. Di sini pun saya tambah nilai S.
Okey, ini pun kita tambahkan S. Naik lagi. Okey. So kita dapatkan nilai-nilai ni. So once kita dapat ni, so di sini kita dapatkan kita dapat 14325 530. So saya just copy this one lah. So saya ambil nilai-nilai ni, Ctrl C, dan saya masukkan dalam saya punya ni lah. So kita ada kat sini. So let's say this one you have the summation value. So you have all this value. Okay, based on the information that you have, so you have this value. Okay, you akan dapat nilai SSXX 14325 dan seterusnya lah. Okay, and then kita dapatkan nilai M ya. So kita dapatkan nilai M, kita perlu gunakan formula R kat sini. Okay, kita perlu dapatkan untuk formula R. So in this situation, M is also equal to R. So M is given by, so the formula is SSXY divided by the square root of SSXX SSY Y. So kat sini kita akan dapat formula dia adalah SSXY divided by the square root of SSXX SSY Y. So this one kita substitute the value, so you get 1 negative 15563 and then divide by, so kat sini you akan dapat punca kuasa 2. Apa nilai dia? So nilai dia adalah 14325.64 and then darabkan dengan 53072. Okay, so bila kira yang ni, you akan dapat nilai dia bersamaan dengan negatif 0.5644. Okay, akan dapat negatif 0.5644. Okay, so itu adalah nilai untuk M. So itu adalah nilai untuk M. So that is the value for M tu So kita akan dapat ini. So beta, standardized beta negatif 0.5644. So bolehlah cuba kira kat sini. You will get the answer to be negative 0.5644. Okay, dapat Okay. Okay, the next thing to look at is how to compute the value of N. So nakkan pula nilai untuk unstandardized coefficient B. So dia nakkan yang nilai N ni pula. So kalau diperhatikan sini, nilai B ni adalah dia punya slope coefficient. So kita ada kita punya persamaan Y sama A plus BX. So yang ni adalah B dia. So dia punya slope coefficient dipanggil sebagai slope coefficient. So macam mana formula untuk slope coefficient? Kita tengok balik kita punya formula list. So formula list kita memberikan, okay, ni adalah kita punya slope coefficient. So this is the slope coefficient. So yang ni so nilai B ni. So kita nakkan nilai B ni, so SSXY divided by SSXX. Okay, so maknanya kita ambil SSXY bagi dengan SSXX. Okay, so how to get this value? Okay, ada beberapa cara yang boleh kita gunakan. Okay, so in this case, nilai N ni diberi oleh sama juga dengan SSXY divided by SSXX. So this is given by, apa dia SSXY tadi? So negatif 15,563 bahagi dengan 14325.64. So you boleh dapatkan nilai kat sini. So kalau kita kira yang ni, kita akan dapat 15,563 bahagi 14325.64. Negatif 1.086. Okay, kita dapat negatif 1.086.
Okey, saya dapat itulah. So, negatif 1.086. Okey, ini adalah satu cara. Satu lagi cara adalah kita menggunakan, kalau katakan kita dah ada nilai T dekat sini, kita ada nilai standard error dekat sini, so kita boleh carilah nilai N dekat sini. So, macam mana kita cari nilai N? Sebab formula N ni juga diberi oleh, so nilai T, okay, diberi oleh nilai B bahagi dengan nilai standard error. Okay, maknanya kita nak cari nilai B ni, okay, understand vector B ni, so this is equivalent to, B will be equal to T times standard error. Okay, maknanya kita boleh dapatkan secara approximate, secara anggaran, nilai T darabkan dengan nilai standard error. So, iaitu negatif 2.051 darabkan dengan nilai 0.53. Okay, ini adalah satu lagi cara. So, kalau didarabkan kat sini, 2.051 darabkan dengan 0.53. Dekat 1.08703. 1.08703. Okay. Boleh juga guna So, tapi kat sini kalau perhatikan ada perbezaan sedikit kan dia punya nilai. Okay, kalau nak yang tepat you gunakan yang ni lah. So, this one will give you the actual one. Okay, so yang ni dia akan bagi yang the actual one lah. So, yang sebelah sini dia akan bagi yang the actual one. Okay, tapi yang sebelah kanan ni hanyalah dia punya anggaran sahaja. So, yang tepat adalah yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ni adalah anggaran sahaja. Okey, yang sebelah kanan ni adalah anggaran sahaja. Sebab apa saya katakan anggaran? Sebab dalam nilai yang digunakan ni, sebenarnya nilai dia ada lagi nilai-nilai kat belakang tu. Tapi dia hanya tunjukkan 3 digit, 3 titik perpuluhan saja. It only shows you 3 decimal place sahaja. So, actually, the actual data will be more than that. Maybe negative 0.530 something kat belakang tu. Sama juga dengan yang ni, negatif 2.051 and ada belakang-belakang tu ada lagi nilai. Tapi dia tak keluarkan sebab dia hanya keluarkan 3 titik perpuluhan sahaja. It's only display 3 decimal place. Kalau you nak dapatkan yang asal, you kena tengok dekat output tu sendirilah. Okay. So, that is one of the ways untuk dapatkan nilai N. Okay. Soalan yang terakhir adalah using the regression equation obtained from the output. So, dia nakkan regression equation obtained from the output. Okay, and then estimate the duration of time in minutes. Okay, so estimate duration of time. So, what is the regression equation obtained? So, apa dia regression equation? Regression equation kita diberi oleh Y equal to A plus BX. Okay, A ni apa dia? B tu apa dia? So, in this situation, A kat sini adalah dia punya constant. Okay, manakala yang B ni adalah dia punya slope coefficient. This is slope coefficient. Okay, so maknanya kat sini, kalau kita nak dapatkan dia punya equation, the equation will be Y equal to A is what? So, A is this value, right? 155.912. And then, plus or minus, nilai BN kita tadi, negatif 1.086 kan? So, minus 1.086 and then nilai X. So, X itu kita punya frequency. So, this is the regression equation obtained from the output. So, kita based on the output kat sini. And then, kita diberi nilai X bersamaan juga dengan 25 kali. So, yang ni kena hati-hati, make sure that the unit is the same. So, in this case, you have X given. Okay, given X is equal to 25. So, that means Y is equal to 155.912
minus 1.086 and then multiply with 25. So you substitute the value of x with 25. So kira yang ni you akan dapat jawapan dia 155.912 minus 1.086 and then multiply with 25. So you get 128762. Okay, the value is 128762. Okay, what is the unit here? So apa unit yang diberi kat sini? So unit dia adalah duration of time will be average number of minutes per single activity. Okay, so in this case dalam bentuk minutes, right? So this will be minutes. Okay, so that is for the first question. Okay, any questions so far? Boleh? Okay, itu adalah untuk soalan yang pertama. Right, so this one is simple linear regression and correlation. Okay, we look at the second question pula. Okay, second questions, dia bagi soalan macam ni. Okay, so they give you group statistic and then you have program A and program B. So bila ada group statistic ni, maksudnya this one adalah comparing two means. Sebab kita ni ada dua group saja, iaitu A dengan B. So you are comparing the means for the two program. Okay, program A dengan program B. What is the thing that you want to compare? Kat sini kita nak compare, nak tengok ada difference ataupun tidak time spent watching TV untuk program A dengan program B. Berapa lama dia menonton program A, berapa lama dia menonton program B secara purata. So adakah purata menonton program A sama dengan purata masa menonton program B ataupun tidak? Okay, so let's see how we can solve this problem. So let's just go through the question itself. So soalan menyatakan dekat sini, a study was conducted in order to determine whether the time spent per week, okay, the time spent per week. So itu yang dia punya, apa yang kita nak highlight kat sini. So dia punya variable dia. So the time spent per week in hours. Okay, the time spent per week in hours watching television of the program A is more than program B. So this is very important. You kena tengok dia punya ayat. Dia tak kata difference, tapi dia kata kat sini specifically dia nyatakan is more than. Okay, is more than. Okay, specifically dia nyatakan is more than. Okay, hence a sample of 35 and 40 students were selected to watch program A and program B respectively. Assume that the distribution of the time spent per week watching television is normally distributed, and the result is illustrated as below. So you have the group statistic, you have the program A and program B, you have the number of samples for each program A and program B, and then you have the mean score or the mean time spent in hours watching program A and program B. So what it says here, on average, people spend 26 hours watching program A. Meanwhile, for program B, the average time spent watching program B will be 13.5 hours. So this is the mean, and then you have the standard deviation and the standard error of the mean. Okay, how do you get the standard error of the mean over here? So macam ni kita dapat nilai ni. So what is this value is all about? So standard error of the mean here. So this value is actually the mean divided by the standard deviation over the square root of n. Okay, so that means in this case, this value is actually 26.0857, and then divided by the standard deviation is
4.58496 divided by the square root of n here is 35. Okay, if you calculate this value, you should get 0.775 approximate, because this one is using the output. So the output is, this is just approximate value from the output, because they only macam ni dia hanya report 4 digits, yang ni dia hanya report 5 digits so tapi dia akan dapat nilai yang hampir So kalau kita ambil nilai-nilai ni, so kita akan dapat 26.0857, and then you take divide by the standard deviation is 4.58496, right? Okay, 6, and then divide by the square root of 35, right? So you akan dapat tu kan ni. Saya kira dapat salah. Sekejap 26.08 salah kira ni, 57 divide by 4.58496 divide by square root of 35. Sorry. Masya Allah, silap. Yang bawah tu bukan atas 5. Yang tu dia punya nilai lain nilai P dia. So sorry. So this one bukan min so tersilap. SD divided by square root of n saja. Masya Allah. Okay, this one is actually sorry so this is actually only SD divided by the square root of n. Okay, sebab standard error bukan nak cari nilai estimate so nilai estimate tu yang B bagi dengan the standard error so yang ni kita just nak cari dia punya standard error. So standard error is actually the standard deviation divided by the square root of n. So in this case, this is actually 4.58496 divided by the square root of 35. Okay, so kalau kira yang ni, you akan dapatlah nilai tu So 4.58496 divided by square root of 35. So you dapat 4.58496 divided by square root of 35. Okay, you dapat 0.77499969. Okay, so dapat 0.775 kat sini lah. Okay, so that is for the standard error of the mean. So kita ambil standard deviation bagi dengan square root of n, so you get the standard error of the mean. Okay, that is how you read the table. Okay, okay, well, let's just leave that for a while, and then we go for the question. So the first question asks you to compute the test statistic value for the above study. Okay, this one is a difference. Okay, we are comparing between program A and program B. The mean difference, comparing the mean for program A and program B. So we are testing for the difference between two means. So in this situation, you need to find the test statistic in order to evaluate, to test whether is it true or not. Can we support the claim made by the researcher? Okay, so boleh tak kita nak support the study? Alright, so how to calculate the test statistic? Okay, this is actually the test for difference between two means. So maknanya kita dapat dia punya mean bagi A dengan B, dapatkan dia punya difference. So what you have here will be the T statistic here. So this is whether we are going to look for T stat
ataupun kita tengok dia punya Z stat. So which one is which? Okay. So how do we determine whether we going to use t-test or z-test? Kenapa perlunya kita tentukan kat sini? Okay, kalau kita tengok dekat kita punya, okay, yang saya bagi pada anda so kalau tengok dekat saya punya website tu, okay, kat sini ada okay, this one, so difference between two means. Okay, difference between two means. So we want to find the difference between two means. This is for independent sample. Okay, for the independent sample. Sebab program A dengan program B adalah dua program yang tidak bersandar, tidak berkait antara satu sama lain, dua program yang berbeza. Okay, so this is difference between two means for independent sample. Okay, kat sini ada option lah, yang mana satu kita nak gunakan. Okay, which one that we want to use. Okay, there is an option whether are you going to use the z-test. So macam ni, atas ni adalah untuk z-test. Dan yang kat bawah ni ada z dengan t. So kita nak decide yang mana satu. Okay, first of all we have to know whether is the population standard deviation or the population variance known or unknown. Okay, kat sini dalam soalan tidak dinyatakan apa-apa berkenaan dengan standard deviation populasi. So dia tak tahu pun standard deviation populasi apa dia. So that means kita kena gunakan standard deviation daripada sample. Okay, so that is the first thing. So in this case, you know that sigma 1 and sigma 2 is unknown. Okay, so maknanya kita tengok dekat kolom yang kedua ni lah. So yang bawah sigma 1 and sigma 2 unknown. So persoalan sekarang, so the question right now, are we going to use Z or T? Okay, yang mana satu kita nak gunakan adalah kita perlu gunakan Z ataupun kita perlu gunakan t-test. So nak tentukan gunakan Z ataupun t-test, kita tengok pada dia punya sample size pula. Okay, di sini untuk menggunakan nilai Z test, kita nak gunakan Z statistik, kita perlu tentukan bahawa sample size kita bagi kedua-dua grup adalah melebihi 30. Okay, lebih besar ataupun sama dengan 30. Kalau salah satu kurang ataupun sama kurang daripada 30, maka kita kena gunakan t-test. Persoalan sekarang ni kita punya sample size lebih ataupun kurang. So kat sini kita ada sample size kita 35 dan 40. Betul? So kita 35 dan 40. So kedua-duanya adalah melebihi 30. Okay, so that means kita boleh gunakan z-test. Okay, kita boleh gunakan z-test. So persoalan kita tengok balik kita punya z-test. So this is the formula untuk kita dapatkan nilai z. So nilai z diberi oleh x1 bar minus x2 bar. So dalam keadaan kita adalah xa minus xb lah. So xa bar minus xb bar. And then minus D0. So D0 ni biasanya adalah kosong. Sebab kita just nyatakan sama ada dia lebih besar ataupun tidak. Okay. And then divided by the square root of, kita gunakan standard deviation, bahagikan dengan dia punya sample size. Okay. So this is the formula yang kita perlu gunakan. So let's go back to our questions. So in order to find the Z here, so this is given by Z test. Okay, Z statistic is given by x bar 1 minus x bar 2. So kat sini kita gunakan xa bar minus x bar b. And then divided by, so apa tadi? Kita ada the punca kuasa 2 SA squared. So SA squared divided by N of A tambah dengan SB squared bahagi dengan N of B. Okay. So in this situation kita just tulis kat sebelah sini. So dia akan jadi apa? So XA yang ni adalah XA 0.775 minus 0.60864. Okay, and then divided by the square root of. So kita ambil dia punya nilai kat sini.
So we have SA adalah, ataupun kita boleh, kita boleh ambil, so 4.58496, 4.58496 kuasa 2 bahagi dengan 35, and then tambah, so whatever yang sebelah kanan ni lah, so kita ada 3.84941 kuasa 2 bahagi dengan 40 sahaja. Okay, so we calculate this one, you should get the value to be, so in this case saya tulis kat sini lah, so Z will be, so in this case, so in this case, Z will be equal to, okay, apa nilai Z? So kita kira, so kita kira yang ni, kita akan dapatlah nilai Z dia, so Z statistik dia. So this is Z stat, so saya padam tengok ni, so saya tuliskan Z stat. Okay, kita tuliskan. So this is the Z stat. Okay, the test value. So Z test value. This is given by. So kita dapatkan dia punya formula. So kita dapat. Saya kira kejap 4.58496 square divided by 35 plus 3.84941 square divided by 40. Satu sejak dia sebab ni. 4.58496 square divide 35 plus 3.84941 square divide by 40. Okay, you can dapat 0.97 and then ambil square root. So square root of the answer, so you get 0.985 and then ambil dia punya difference dekat atas tu and then bagikan dengan yang bawah. So yang atas akan dapat 0.775 minus 0.60864 and then divide by answer. So you akan dapat 0.1688. Okay, you akan dapat betul ke ni? 0.1688. Is it correct? Okay, saya tulis dulu 0.1688. Okay, saya salah kira ni. 0.1688. Okay, let me recalculate this one. Takut tersilap kira sekejap saya kira balik Let me calculate this using the saya double check dia punya nilai betul ke tak. This one is distribution. Itu sampel So mean sama dengan 26.0857 13.55. Astaghfirullahalazim, patutlah silap. Allahu Akbar. Maaf so tersilap nilai dekat atas ni, bukan 0.75. so mean so X bar so X bar A dengan S bar, so nilai ni. Okay, yang atas ni patutlah saya dapat jawapan yang berlainan. Okay, this one supposed to be, okay, let me just rewrite this one. So this is not 0.77 Allahu Akbar. Okay, so nanti dalam exam make sure buat betul so jangan tersilap macam saya
So this one supposed to be 26.0857 minus 13.55. Alright, so let me calculate this one again. So definitely this one will be wrong lah. Sebab tu bila saya dapat jawapan ni, saya nampak macam pelik je jawapan ni. So memang betul lah salah kira Okay, let me just calculate this very fast. Okay, untuk dapat nilai yang macam mana? Apa dia? Assessment apa? Ni. Minggu ke-14. Sama ada minggu ni. Saya cadang nak buat minggu ni. Tapi takut you all tak sempat sebab nak raya. Tak apa. So faham. Alright, okay. So tak apa, saya kira kejap 4.58496 square divided by 35 and then plus 3.84941 square divided by 40. Dia dapat yang ni and then ambil square root. Right, and then kita ambil yang dia punya atas tu So 26.0857 minus 13.55 tutup kurungan bahagi answer. So you dapat 12.719. Okay, this is the correct one. Okay, you get this one to be 12.7193. Okay, that is the value for Z. Okay, dapat So, itu adalah nilai untuk Z. So, this is the formula. So, kita ambil X bar A minus X bar B and then square root of SA squared divided by NA, SB squared divided by NB. Okay. And then this one, we use the Z test. Why? Because we have unknown standard deviation for the population standard deviation. Okay, for both A and B, for both group, but our sample size is more than 30 for both group. So that means we can use the sample standard deviation. We can use the Z test. Okay. Okay, sebab kita punya sample size besar. Tapi kalau katakan kita punya sample size ni both either one of this is less than 30, then kita tak boleh gunakan Z test. Kita kena gunakan T test. So kalau gunakan T test, kita kena tentukan pula sama ada equal variance ataupun unequal variance assume. Sama ada kita gunakan yang atas ni ataupun yang bawah ni. Okay. Biasanya kalau untuk yang either one of this, dia akan bagi output lah. Right? So dia akan bagi output. Okay, so this is for the first one. And then the second one, it says here, state the null and alternative hypothesis. Okay, null and the alternative hypothesis. So, macam mana kita tentukan null dengan alternative hypothesis? So, mudah saja. So, the first one is the null hypothesis. So, null hypothesis dia apa? H0. Okay, H0 is given by, mudah je. So, kita nak tengok, nak compare mean kan? So, mean kita gunakan simbol mu. A equal to mu B. So, kita tengok adakah time watching, okay, the mean time watching program A is equal to mean time watching program B or not. So, that is for H0. Untuk H1 pula, the alternative hypothesis, okay, yang ni kena hati-hati. So, you have to look at the given situation. Okay, the claim here is that a study was conducted in order to determine whether the time spent per week in hour on watching television of the program A is more than. So, dia kata kat sini, more than. So, kalau kita translate more than ni jadi apa? Greater than, right? So, that means the H1 will be program A greater than program B, right? So, you have mu A is greater than mu B. So, in this case, this is a one-tail test. Okay, a one-tail test. And this is the right tail.
Okey, itu adalah dia punya null and alternative hypothesis. So, alternative hypothesis kena faham betul-betul soalan. So, yang ni dia katakan more than. So, that means is greater than. Okay. Kalau dia katakan program A is less than program B, so it will be less than. Okay. Kalau dia katakan the time spent per week on watching television of program A differ from program B. So, tak ada direction. Dia kata differ saja. So, differ tu can be more or less kan. So, that means it will be not equal. Okay. So, dia ada 3 saja keadaan. So, kalau tengok dekat sini. Okay. Dan 3 saja keadaan. So, sama ada alternative hypothesis, dia punya null hypothesis always the same. So, is equal. Dia punya alternative hypothesis whether it is less than, greater than or not equal. Okay. Tapi kat sini kita tengok so tadi saya buat satu kan. So saya buat dalam bentuk mu1 and mu2. So saya just letakkan sebelah. So yang ni dia dah bawakan ke sebelah kiri So dia akan jadi macam ni. Sama je So kalau kita tulis yang ni sama juga kita tulis macam So we can just write this. The same thing if you want to write it in the form macam dalam kita punya gambar rajah tadi. So kita boleh juga tulis dia sebagai ataupun kita boleh tulis sebagai macam ni So kita boleh tulis H0. H0 kita adalah mu A minus mu B equal to 0. And then kita punya H1 mu A minus mu B sebab dia kata greater than kan. Greater than 0. So boleh kat sama je. Either you write down like this form or in term of this form. Both will be the correct answer. Boleh gunakan mana-mana satu. So next kita ditanya pula soalan. Using the information in A and B. So using information in A and B. Can it be concluded the time spent per week in hour on watching television of program A is more than program B among the subjects? So in this case kita nak test hypothesis. Of course kalau nak test hypothesis dia ada dia punya step kan. Step pertama dia apa? Step 1 state the hypothesis. Yang ni dah tulis dekat atas, tak payah tulis dah lah. State hypothesis. Yang ni from part B. From part B. So daripada part B. And then step yang kedua. The step number 2 is to determine the critical value. To determine the critical value. So in this case, they ask you to use the critical value. So here you have alpha equal to 0.1. So that means Z critical is given by Z critical will be given by Z 0.1 So this will be given by Z 0.1 yang ni kita tengok dekat tables. Because we are using Z test, so we have to look at the table untuk Z equal to 0.1. Kita nakkan alpha So kalau dia yang two tail, we have to divide by 2. So it will be 0.1 divided by 2. So you get 0.05. But right now this is a one tail. Yang ni adalah satu tail. So satu tail maka kita gunakan Z alpha saja. Kalau two tail, it will be Z alpha over 2. Alpha divided by 2 Tapi yang ni sebab kita one tail, so just Z alpha. So pergi dekat table statistik, kita kena cari nilai untuk Z alpha. Tengok table 4. So table 4 ni dia bagi ada nilai dekat sini alpha dengan Z alpha. So kita nakkan alpha tadi sama dengan Z alpha kita 0.1 kan. So Z 0.1. So tengok dekat 0.1 diberi kat sini nilai dia 1.2816. 1.2816. So that means in this situation, so kita dapat 1.2816. Yang ni kita dapat daripada from table 4.
Okay, from table 5. And then step 3, kita punya decision. Okay, kita calculate kita punya test statistic. So calculate, compute test statistic. Okay, so in this case kita boleh dapatkan yang ni daripada part A. So this one is from part A. Kalau katakan dah kira lah. So kalau tak kira lagi, kena kira. So in this case kita dah ada daripada part A. Okay. And then the step 4 will be the decision. So what is our decision? Okay, decision kita adalah reject is not if Z stat is greater than Z, sebab yang ni positif ya, right tail critical. Okay, so in this case, since Z stat equal to berapa? Berapa nilai Z stat tadi? 12.7193. Okay, 12.7193, which is greater than kita punya Z critical 1.2816. So in this case kita buat apa? Kita reject. We reject is not. Okay, that is our decision, right? So is not. Okay, and then step 5, conclusion. Okay, what is our conclusion? Okay, conclusion kita tengok balik kita punya claim. Conclusion. Okay, what is our conclusion? So we look at the, kita tengok balik kita punya soalan tadi. Dia kata apa? Can it be concluded the time spent per week in hour on watching television of program A is more than program B among the students? So tadi kita kata kita reject null hypothesis. So kita reject bahawa ianya adalah sama. So kita conclude dia adalah lebih tinggi. So apa maksud kita kat sini? So what we can say? Kita ada evidence ke tak? Yes. We have enough evidence to support the claim that time spent per week, kita salin je balik time spent per week in hour on watching watching TV of the program A is more than program B. Okay, so that is the decision. So itu adalah dia punya cara untuk kita tuliskan dia punya step. Cuma dekat sini by right yang ni yang step 1 dengan step 3 ni tak perlulah, sebab apa? Kita dah buat dekat bahagian A. Sebab tu saya just tuliskan ni state hypothesis from part B. So kita tak perlu state lah, sebab hypothesis dah tulis dah dekat dalam part B ni. Tapi kalau kita tak tulis lagi, kita tidak ada soalan yang bertanyakan suruh kita state the null and alternative hypothesis, then step 1 ni kita kena state dulu the null and alternative hypothesis. Okay, similarly for step 3, if we haven't calculated the test statistic, then you have to calculate in step 3. Okay, you have to compute the test statistic in step 3. Okay, tapi yang ni kita dah kira dah awal, so tak perlu dah nak kira lagi, just nyatakan sahaja. Alright,
So that is for question number 2. Okay, any questions so far? Boleh Okay. Okay, the next question is regarding ANOVA. Okay, a topic on ANOVA. So macam mana kita tahu ANOVA? Sebab kat sini kita ada lebih daripada 2 group. So kita ada brand A, brand B, brand C dengan brand D. So normally when we have more than 2 groups, that means you have to perform the analysis for ANOVA. Okay. Yeah. Okay, so this one is for ANOVA. So ANOVA, kita ada brand A, brand B, brand C, and brand D. So in this situation, the question asks you state that a group researcher claim that the mean lifespan of 4 brands of batteries are equal. Okay, mean lifespan of 4 brands of batteries are equal. So dia ada 4 brands of batteries for brand A, brand B, brand C dengan brand D. So dia ada dia punya lifespan So tak tahulah dia tak bagi tahu kat sini lifespan dia dalam unit apa, dia tak bagi tahu Oh tak ada kat sini So dekat bawah tu dia bagi 1000 of hours So the agency randomly selected a few batteries of each brand and tested them. The following table give the lifespan of these batteries in 1000 of hours. Okay, in 1000 of hours. Okay. And of course, bila dia test this one, tak adalah dia test 1000 of hours, dia just estimate. So they just estimate, they give, kalau siapa yang kerja dekat dalam manufacturing, dia tahulah how they test this one. So jangan pula kata 1000 of hours, betul ke dia test for 1000 of hours? Kalau 1000 of hours ni berapa lama kan nak buat testing? So not that kind of testing. So dia ada cara dia. So bukan dia just testing for 1000 of hours untuk dapatkan. So takkan nak tunggu kan? So adalah kaedah-kaedah for those yang dah kerja dengan manufacturing company yang produce produk-produk macam ni, dia orang tahulah macam mana dia buat dia punya testing. So how they do the testing, because each manufacturing company they have the testing department. Okay, dia ada dia punya testing department. Contohnya kalau masa dulu saya kerja dengan Texas Instruments, we have kita ada 3 stage lah ataupun 3 department. We have the assembly, and then we have the molding, and then we have the last one will be the testing. So the testing tu last kali tu dia ada QC check dengan dia punya testing lah, nak check on the dia punya lifespan. So that is the situation. Okay, so we have the 4 brands over here, and then they give you the ANOVA table. So dia bagi kat sini ANOVA table. So saya dah tulis kat sini. Okay, the first question here, and then for the ANOVA table, they give you an empty space. Of course, basically based on the ANOVA table, you already can find the value for each of the empty value here, the PQR, without using any formula, because for example, like between group value, the P value here can be found by taking the total minus the within group. Okay, sebab this one adalah, so between group plus within group dapat total. So that means kalau yang ni missing, so just tolak, dapatlah yang nilai P. Same thing with Q. 17 minus 14, you get the value of Q. Okay, similarly for F, you just take the ratio between the mean square between with the mean square within, so you get the value of F. Okay, tapi nanti kita tengok macam nak kira. Okay, so in this question, the first question asks you to state the response variable and the factors. Okay, apa itu response variable? So response variable ni adalah kita punya test variable. Okay, kita punya test variable. So in this case, there is only one response variable because we are only dealing with the battery lifespan. So that will be our response variable. So battery lifespan. Factors ni adalah dia punya kategori. Okay, dia punya kategori. So kita ada 4 kategori tadi, brand tadi kan. So brand A, brand B, brand C dengan brand D. So that means in this case, the factors will be the brands of battery brands lah. So kat sini brand saja, saya tulis brand saja. So that means the response variable will be the battery lifespan, and then the factors will be the brand. So in this case dia ada 4 lah. So kalau kita nyata kat sini, we boleh katakan, okay, kita ada 4 brand kan. So A, we have A, B, C,
D. Okay, so you have the 4 brands over here. Okay, 4 brands A, B, C, D. Okay, the second question asks you to find the value or to calculate the value of P. But dia tak nak kita kira secara direct daripada tables. Dia tak nak kita ambil 2370.278 tolak dengan 1029.350 dapat nilai P. Dia tak mau kira macam tu. Sebab kat sini specifically dia suruh kita gunakan formula SSB. Okay, dia suruh kita guna formula SSB. So formula SSB ni apa dia? So kita tengok balik dekat kita punya formula list. Dia bagi formula untuk SSB. Okay, kat sini dia bagi dah formula untuk SSB, sum of square between. So kat sini dia bagi SSB bersamaan juga dengan T1 square divided by N1 plus T2 square divided by N2 plus T3 square divided by N3. Since kita ada 4 kan, so dia akan jadi sampai T4 square divided by N4. And then minus summation of X square divided by N. So apa itu T1, T2, T3? Kat sini dia bagi tahu kat sini dah. So T1 adalah apa dia? The sum of the values in sample I. Maksudnya kita campur semua nilai dalam sampel yang pertama dapat T1. Campur semua nilai dalam sampel yang kedua dapat T2. Dan seterusnya. Okay. Dan sum of X ni adalah hasil tambah semua sampel. Okay, hasil tambah semua sampel. And then perlu hati-hati, sum of X kurungan kuasa 2 tak sama dengan sum of X square. Okay, tak sama ya. So yang ni X tu dikuasa 2 kan. Okay, tak sama ya. So this one, sorry, okay. So in order to find the value of P using the SSB method, first you kena cari dulu nilai T1, T2 dan T3. Dan kemudian dapatkan dia punya nilai summation of X. So saya dah buat dia punya solution dekat sini. So kita boleh tengokkan macam mana dapatkan. Kita gunakan formula tadi. Okay, so kat sini kita ada T1 sama dengan 324. So macam mana dapat 324 ni? Tambah semua nilai dalam brand A. So 74 plus 78 plus 51 plus 56 plus 65. You dapat 324. Okay. Similarly, you do for brand B, brand C and brand D. So you will get for brand B, the T value will be 210. T2 is 210. For brand C, T3 will be 354. And then for brand D, you'll get T4 equal to 199. And then find the value of the summation of X. So summation of X is simply you sum all the T1, T2, T3 and T4. So you sum all this value, you get 1087. So this is 1087 and the number of sample, the whole set will be 18. This is the sum of all the sample from each of the groups. So, grup yang pertama ada 5, grup kedua ada 4, grup ketiga ada 5, grup keempat ada 4 data. So, campur semua dapat N sama dengan 18. So, once you have all this value, then you can calculate the value of P. So, here the value of P is given by the formula tadilah. Okay, diberi oleh formula tadi. And when you calculate the value of P, you will get 1658.178. So, macam mana dapat 1658.178 ni? So, formula dia adalah, kita gunakan tadi itulah. Okay, so SSB. So, in this case, SSB is equal to so, in this case, you have SSB is equal to, so kita akan dapat T1 squared divided by N1 plus T2 squared divided by N2 plus T3 squared divided by N3 plus T4 squared divided by N4 and then minus summation of X square divided by N.
Okay, so kat sini kita akan dapat nilai dia bersamaan juga dengan 324 kuasa 2 bahagi dengan 5 tambah dengan 210 kuasa 2 bahagi dengan 4 tambah dengan 354 kuasa 2 bahagi dengan 5 tambah dengan 199 kuasa 2 bahagi dengan 4. The whole thing kita gabungkan and then tolak dengan nilai ni adalah 1087 kuasa 2 bahagi dengan 18. So you should get the answer over here. Okay, so that is the SSB. When you calculate the value, you should get the value of P equal to 1658.178. Okay, this is similar to by taking 2370 by 0.278 minus 1029.350. So just tolakkan saja. Okay, ataupun gunakan kira lah. So kalau tak nak kira, kita tolak je lah. Alright. Okay, so that is for the value of P. And then you have to find the value of Q. So here the degrees of freedom. So kat sini, bagi yang ni, nilai dia adalah K minus 1. So yang ni adalah N minus 1. N minus K. N minus K. So this one is supposed to be N minus K. And then this one is N minus 1. Okay. So K ni apa? So K here is number of sample. Okay, not number of sample. Number of groups. So kat sini kita ada 4 groups kan. So that means K bersamaan dengan 4. So A, B, C, D ada 4. So that means 4 group. So K is 4 group. So 4 minus 1, you get this to be equal to 3. So that's why kita menjawab sini untuk Q bersamaan dengan 3. And then to find the value of R, so R here is simply equal to the mean square between divided by the mean square within. So this R, okay, nilai F ni, this one adalah mean square between divided by mean square within. Okay, MSB divided by MSW. So you take 446.976 divided by 73.525. Then you get the value to be 6.079. Okay. Okay. Nampak Okay, and then C. Assume the lifespan for battery is normally distributed. So dia mesti normally distributed sebab yang ni parametric test. At 5% levels, significant levels, are the researchers claim true? Adakah betul dia punya claim? So, apa dia punya claim tadi? Okay, dia punya claim, a group of researchers claim that the mean lifespan of 4 brands of batteries are equal. Itu dia punya claim. Dia katakan, lifespan bagi brand A, brand B, brand C dan brand D adalah sama. Okay, itu dia punya claim. Betul ataupun tidak? So, kita kena test. Kita kena buat hypothesis testing. Nak tengok adakah kita boleh support dia punya claim ataupun tidak. Okay, so let's see how we can do that. Okay, kita ada dua kaedah yang kita boleh gunakan di sini. Okay, dua kaedah yang kita perlu gunakan di sini. Boleh gunakan sebab apa? Kita ada dua maklumat kat sini. Satu menggunakan significant value, dia punya P value, dan satu lagi menggunakan critical value method sebab kita ada nilai F. Okay, so kita ada dua kaedah lah. So kat sini, kalau katakan dalam soalan menyatakan secara spesifik kaedah mana yang perlu digunakan, anda perlu gunakan kaedah yang dinyatakan. Tapi dalam keadaan sekarang ni, untuk soalan ni, dia tak nyatakan kaedah mana yang perlu anda gunakan. It doesn't mention in the question itself to use which particular method. Are you going to use the P-value methods or
critical value method. So tak ada specifically tanya gunakan kaedah yang mana satu. So maknanya you boleh guna salah satu. Okay, you boleh guna salah satu. Nak gunakan p-value method boleh, nak gunakan critical value method pun boleh. Cuma nyatakanlah okay using p-value method or critical value methods. Okay. Tapi yang ni saya dah skip ya. So apakah step yang pertama yang perlu anda buat sebenarnya? Okay, dalam keadaan ni step pertama adalah anda perlu state dia punya hypothesis. So you have to state the hypothesis. So let me state the hypothesis first. So saya akan buat kat sini. So let me state the hypothesis. Saya nak ubah yang ni dulu sikit. So let me just make it a little bit kat sini. Saya nak ubah. Sebab yang tu adalah common untuk kedua-duanya. So yang ni pun saya nak ubah sikit. Sekejap ni. Ubah kat sini sikit. Okay, apa dia punya hypothesis? So hypothesis dia mudah saja. So what is the hypothesis? Saya nak tulis kat mana hypothesis. Dah ubah sikit lah. Saya ubah tempat sikit. Macam ni. Dia tulis susun kat sini sikit. Bagi nampak space sikit. Okay, saya nak tulis dia punya hypothesis ya. So, apa dia punya hypothesis? Okay, what is the hypothesis here? So, the hypothesis in this case is not. Okay, dia kata apa? Dia punya claim, there is no difference in the battery lifespan, right? So, that means kita nak compare mean. So, we have here mu A equal to mu B equal to mu C equal to mu D. So this is the claim, right? So this is the claim. Okay. And then the alternative hypothesis will be H1 at least one mu is different. Okay, cukup macam tu. Okay, at least one mu is different. So that is the way you write down the hypothesis. Okay, you have to write down the hypothesis. The hypothesis state that, okay, the claim is that they are equal. So H0, mu A equal to mu B equal to mu C equal to mu D. And then for H1, at least one of the mu. So you boleh tulis dalam tu ayat ya. So at least one mu is different. Right? So you have two methods that you can use. First is by using the critical value method. So in order to use the critical value method, step yang pertama adalah menulis hypothesis. So kita tulis hypothesis tadi. Okay, step yang kedua adalah kita perlu dapatkan dia punya critical value. So in this situation, for F statistic, critical value dia ada 2 degrees of freedom. Okay, dia ada 2 degrees of freedom. So the critical value for F statistic is given by the symbol here. So we can use F. So this is for the critical value. So F alpha and then V1, V2. Okay, dia ada alpha value. So this is alpha. And then you have V1 degrees of freedom 1. And then you have V2 will be degrees of freedom 2. Okay. So yang ni untuk D1 ni. Okay, for this part. Okay, for this part, this is K minus 1. And then for this one, this is actually N minus K.
Okay, so that's why in this situation kita ada using the critical value method to find the F critical value. So F critical value is given by F 0.05. That is the alpha value. So alpha value kita 5%. So 0.05. And then kita punya degrees of freedom yang pertama K minus 1 iaitu Q. So this one will be 3. And then degrees of freedom yang kedua adalah 14. Okay, and minus K. Right, so and then you get the value here to be equal to, okay, saya besarkan kat sini. Okay, you get the value here to be equal to, so kalau tengok dekat sini, the value should be equal to 3.34. Mana datang nombor 3.34 ni? So daripada table statistik. So table mana kita nak tengok? So kita tengok table F. So kita tengok table F dekat sini. So this is table F. Yang ni table ke-9. Kita perlu tengok nilai yang ada degrees of freedom dia 3 dan 14. So kat sini degree of freedom 3 adalah pada kolom yang ketiga, dan untuk 14 V1 sama dia ada 2 page. Satu page ni sampai 12 saja V2. And then second page kita start dengan 13 untuk V2. So kat sini kita nakkan 14. And then nilai dia kita tengok pada baris yang pertama. So baris pertama 3 dengan 14 ni nilai dia adalah 3.34. Okay, kita dapat kat sini nilai dia 3.34. Okay, kita dapat 3.34. Okay, tengok pada baris yang pertama. So kena tahulah baris pertama ni untuk alpha berapa, baris kedua untuk alpha berapa, baris ketiga untuk alpha berapa, dan baris keempat untuk alpha berapa. So setiap baris ni mempunyai nilai alpha yang berbeza. Macam mana tengok nilai alpha tu berapa untuk setiap baris? Tengok dekat instruction dekat atas ni. So dia katakan kat sini, is tabulated for alpha equal to 0.05, 0.025, 0.01 dengan 0.001. Di mana yang dalam kurungan tu adalah untuk 0.025. So makna kata baris pertama bagi alpha 0.05, baris kedua dalam kumpulan tersebut adalah untuk alpha 0.025. Baris yang ketiga adalah untuk alpha equal to 0.01. Dan yang terakhir untuk alpha 0.001. So tadi kita dapat nilai dia adalah 3.34. So kita dapatlah kat sini 3.34. Dan nilai F statistik kita dah kira dekat atas tadi. Kita dapat 6.079. Okay, kita punya decision kalau kita gunakan kaedah critical value methods, kita reject if not, H not, the null hypothesis if F statistik kita yang kita kira lebih besar daripada kita punya critical value, nilai F daripada tables. So in this situation, dalam contoh kita ni, kita punya nilai F stat adalah 6.079 dan nilai ini melebihi nilai F critical iaitu 3.34, maka kita reject null hypothesis. Okay, kita reject null hypothesis. So conclusion kita apa? So conclusion boleh tengok dekat sebelah kanan ni, sama je. So saya tak tulis kat sini lah. So kita boleh tulis kat sini. Conclusion kita, there is not enough evidence, sebab kita punya claim adalah sama kan. Sekarang ni kita dah reject null hypothesis, so kita tak ada evidence nak support kita punya claim. Sebab tu kita kata kat sini, there is not enough evidence to support the researcher claim. Sebab kita dah reject null hypothesis. Claim kita adalah null hypothesis, right? Researcher claim is to support the null hypothesis. Oleh kerana kita dah tolak null hypothesis, maka conclusion kita katakan tidak ada evidence yang mencukupi. So there is not enough evidence to support the researcher claim that the battery lifespan for the 4 brands are equal. Okay, so that is for the critical value methods. Okay, untuk kaedah yang kedua, kita boleh juga menggunakan p-value method sebab dah diberi nilai p-value kat sini. So this is the p-value. So significant ni, ini adalah nilai p-value. Okay, p-value kita adalah 0.007. So kita compare p-value kita dengan nilai alpha. Nilai alpha 0.05. So reject H0 if p-value is less than alpha. Okay, kalau nilai p-value kita kurang daripada nilai 0.05, kita reject null hypothesis.
So, dalam contoh di sini, kita punya P value adalah 0.007, kurang daripada 0.05, maka kita reject null hypothesis. Okay, bila kita reject null hypothesis, kita buatlah conclusion macam tadi. Sama je. Okay, boleh? So, that is for the questions on ANOVA. Ada soalan tak so far? Okay, tak ada Alright. So, kita boleh buat satu lagi soalan. Question number 4 ni. Okay, kita buat satu soalan and then kita akan stop lah. Alright. So, question number 4 deals with one sample test. Okay, yang ni deals with one sample test. So, kalau tengok one sample test, yang mana satu one sample test? So, one sample test adalah yang ni. So, this is one sample test. Okay, this is one sample test. Macam mana kita tahu one sample test? Sebab hanya ada satu saja variable, iaitu monthly tuitions. Alright. So, kita hanya ada satu saja monthly tuitions. So, apa yang dia nak nyatakan kat sini? Okay, says here, a researcher believe. So, this is his belief. So, dia kata dah kat sini. A researcher believe. So, dia punya belief. Okay, what does the researcher believe? More than half of the students in school X spend the monthly tuition hours more than 15 hours. So, more than 15 hours in a week. Okay, so kena pastikan betul-betul. Hence, in order to prove her claim, so claim ni tadi, dia katakan, half of the students in school X spend the monthly tuition hours more than 15 hours. So, the test value here is 15 hours. So, hence, in order to prove her claim, he selects a sample of 12 students. The data recorded as in the following tables. Okay. And then, dia bagi data ni, and then dia katakan, assume the monthly tuition hours are normally distributed. Do this data provide sufficient evidence to prove the researcher belief? Use alpha equal to 0.05. Okay, sekarang ni kita tengok balik kita punya yang tadi tu Okay, so kita punya test statistik sekarang ni macam tadi, sama juga. Kalau untuk yang satu sampel tadi, kita kena tentukan nak gunakan Z ataupun T. Same thing for this one. We have to determine whether to use Z or T statistic. Okay, so let's see what is the criteria. So the first criteria is that you have to know whether you have a large sample or a small sample. So in our case, just now kita punya sample ada berapa? Ada 12 sahaja. So that means you have small sample size, right? So very small sample size because our sample size is less than 30. So we have small sample size. Small sample and less than 30 population normally distributed. Is it? Yes. Dia nyatakan dekat sini. Assume the monthly tuition hours are normally distributed. So you know that there is an assumption of normal distribution for the population. So populasi bertaburan normal tapi sampel adalah kurang daripada 30. So bila sampel kurang daripada 30, kita ada dua option. Sama ada kita perlu gunakan Z ataupun perlu gunakan T. So, yang mana satu yang kita perlu gunakan? Tengok pula maklumat tambahan. So, dikatakan kat sini, sigma non dengan sigma unknown. So, ada tak dalam formula, dalam soalan dinyatakan berkenaan dengan populasi standard deviation? Tak ada. So, dalam soalan tidak ada menyatakan nilai populasi, standard deviation bagi populasi. Yang ada hanyalah data. So, that means in this situation, kita kena guna T statistik. Okay, so kat sini T statistik dia beri oleh T equal to X bar minus mu naught divided by S divided by square root of N. Okay, so kita nak tengok. So this is the test statistic and the degrees of freedom is N minus 1. Okay, degrees of freedom N minus 1. So, macam mana kita nak selesaikan? Okay, let's see how are we going to solve this problem. First of all, kita perlu
state dia punya hypothesis. So, apa dia punya hypothesis dekat sini? So, hypothesis dia adalah H0. Okay, mu. Okay, sekarang ni kita dapati mu naught dia apa? Adakah mu naught dia bersamaan dengan kosong? Is it mu equal to 0? Okay, kalau tengok kat sini, kita punya null hypothesis mestilah bersama dengan mu equal to mu naught. Mu naught ni apa? So, mu naught sama ada kosong ataupun apa saja nilai yang diberi. Okay, so in this situation, dia dah nyatakan claim dia more than 15 hours, right? Tapi kita tak boleh tuliskan more than dalam null hypothesis. So, yang ni adalah sama juga dengan 15. Manakala kita punya H1, okay, baru kita pergi kepada kita punya claim. So, claim apa? More than 15. So, mu is more than 15. So, this is our claim. Okay, ini yang dia claim kan, more than 15 hours. Okay. And then, untuk dapatkan test statistik, kita kena gunakan dia punya, okay, sekarang ni step yang pertama. Step yang kedua, okay, kita perlu dapatkan dia punya nilai critical value T. So, macam mana kita dapatkan nilai critical value T? So, alpha is equal to 0.05. Okay. So, kita kena gunakan T statistik. So, in this case, you need to find the value of T for, this is one tail. So, kalau one tail, kita kena dapatkan T alpha and then degrees of freedom. Okay, degrees of freedom dia adalah V minus 1. Okay, V minus 1, V itu minus 1 apa? V adalah bilangan sampel, tolak dengan 1. So, kita ada 12, tolak dengan 1, dapat 11. So, in this case, kita kena cari nilai T bagi 0.05 dengan nilai degrees of freedom sama juga dengan 11. So, nak tengok kat mana? Tengok dekat table. So, macam mana nak tengok table? So, kita tengok table T. So, we have to look for table students T. So, yang ni adalah table 7. So, this is from table 7. So, how do you look at the data? So, kita tengokkan alpha kita apa tadi? 0.05 kan? So, tengok dekat 0.05. So, the second column, alpha itu 0.01. Because we are looking for T 0.05. Okay, kita looking for T 0.05. So, look at 0.05. And then, nilai V kita adalah 11. So, tengok dekat baris yang ke-11. You have the value to be 1.796. So, balik, boleh refer balik. So, di sini kita dapat 1.796. Okay, so kita dapat 1.796. So, sekarang ni, kita kira pula dia punya T statistik. Okay, this is T critical. So, T stat kita, the test statistic, T stat. Okay, this is given by, kalau tengok formula tadi, X bar minus mu naught bahagi dengan S divided by square root of N. Okay, so kita ada kat sini X bar minus mu 0 divided by S over square root of N. So, what is X bar? So, X bar kita kena cari dia punya nilai min. So, kita kena cari nilai X bar dan kita perlu cari nilai S. So, X bar apa? S apa dia? Okay. X bar apa? S apa dia? So, kita kena cari nilai X bar dan kena cari nilai S. So, kena guna formula. Kalau mana yang tak faham macam nak buat, boleh tengok dekat dalam saya punya YouTube channel. Ada kaedah menggunakan kalkulator untuk dapatkan nilai mean dan juga standard deviation ataupun you boleh kira secara manual. Okay. So, I will use the calculator very fast untuk dapatkan nilai ni. So, saya akan gunakan calculator sekejap. So, give me 1 minute. Okay, so we have 10, 12, 25. So, we have 10, 12, 25, and then 21, 19, 15, 19, 15,
18, 22, 18, 22, 17, 15, 17, 15, and finally 12, 23, 12, 23. Okay, so saya nakkan dia punya nilai X bar. So kat sini shift nombor 2, X bar nombor 1. So X bar dia akan dapat 17.417 ataupun 4167 Saya padam sekejap lah. Saya tulis kat sini sikit. Okay, let me get this value. So here I have the value for X bar. So X bar is equal to 17.4167 4167 and then dia punya nilai S .776. Okay, so bila saya dapat yang ni, so saya boleh masukkan dalam formula ni. So yang ni X bar sama dengan 17.4167 minus mu 0 siapa? Mu 0 saya adalah 15. So 15 divided by, and then my S will be 4.776 and then divide by the square root of N will be 12. Okay, so kira yang ni saya akan dapatkan nilai T stat dia. So what is the T statistic? So I will get this to be 17.41. Sorry. X bar. So shift 1 minus 15 tutup kurungan bahagi dengan sigma 3 divide by square root of N. Okay, you get 1.75. You get this to be 1.7528. Okay, 1.7528. Okay, that is your statistic, and then your decision apa dia? So what is your decision? So let me just write down the decision over here. Okay, decision. Okay, apa decision dia? Reject H naught if, okay, yang ni adalah one tail sebelah kanan so that means kalau katakan dia punya nilai test statistic is greater than the critical value, then you reject the null hypothesis. So in this case, if T stat is greater than T critical. Okay, so in this case, since T stat equal to 1.7528, so this one is less than or greater than, so this is less than 1.796, right? So this is less than 1.796. Okay, less than 1.796. We fail to reject the null hypothesis. Okay, so that is the decision. So your conclusion. So do you have enough evidence? Kat sini ada enough evidence tak? So conclusion. So bila kita fail to reject the null hypothesis oleh kerana nilai Z, nilai T stat adalah kurang daripada nilai T critical, maka kita gagal untuk menolak null hypothesis.
So kita tak boleh support lah kita punya claim ni. Sebab kita tak boleh nak tolak yang ni. So kalau kita boleh tolak null hypothesis, maka kita boleh support kita punya claim. But right now we cannot reject the null hypothesis, so we cannot support our claim. So we can say that there is not enough evidence that apa dia? Not enough evidence to support the researcher belief. Apa dia belief? Tengok balik dekat atas ni. So dia punya belief adalah more than half of the student in school expend the monthly tuition hours more than 15 hours per week. So this is the belief, right? So maknanya kita boleh ambil ya. So believe that so kita ambil ni So Ctrl C. So ini bolehlah saya jawab kat sini. Okay, so that is the result. Okay, so that is the conclusion. So the conclusion decision reject H0 if T stat greater than T critical. In this case, since our T stat is only 1.7528, which is less than 1.796, we fail to reject the null hypothesis. Kita hanya boleh reject null hypothesis kalau dia melebihi. So conclusionnya, bila kita tak boleh reject the null hypothesis, kita tak boleh support claim kita untuk H1 tadi, alternative. So we can just say that there is not enough evidence to support the researcher belief that more than half, okay, believe that more than half, okay, that more than half of the student in school expend the monthly tuition hours more than 15 hours in a week. Okay, so that will be our decision. Okay, boleh Any question itu? Boleh So that is for question number 4. Okay, saya rasa kita stop dekat sini.